W. Lalaro ka, Lex? Oh yeah, okay na. Okay na yung PC mo? Oh, pinahiram muna ako temporary. Makakal ka! Wala akong utak na. Yeah. Hindi, farma mo na lang. Oh, Chay, kunin mo si Ellie, Chay. Doon muna si Ellie Okay na, Chay. sa'yo. Sala kayo. Okay na headset mo, Sean. Kailangan lang yan si Ellie pag wala si Alex. Kahit pangit yung headset ko. Oh, Ellie, punta ka doon. Punta ka Yabang doon ang puta. Chay. Inang to. Tawara mo na lang, Chay. Pinangakuha ko na ng tampon yung Chay. Sinabi ko may isaw to sa weekly. Single ba yung si Eddie? Ay, sorry. Ano ko ba? Pares lang kayo may Walang burat niyan. patawad, oh. Tira talaga buhay yan. Ay, ano ba yun? Yung si Owa, oh. Ganito. Kaya okay na ito. Kitang yan. Kailangan pa ba lang ano dito? Apak tayo mid, Takbuhan kaibigan. naman ito eh. Di ba, Sulpat i-report ka stand boy kung saan papasok boy. Apak tayo mid, kaibigan. Apak tayo mid, apak mid. 3 to 1 pasok, kaibigan. Start recording muna kayo, kaibigan. Gano'n si ano, si ano may gamit, pre. Coffee, pre. Si Pakam, pre. Diba may kami test dito? Ano yun ba yun? Si Pakap? Yielding yan? Gago, mas malala yan. Oo. Compress muna dito, compress lang, kaibigan. Patay mo. Paano may pinay, pre? Right, pre. Set. Compress na. And 3, 2... Asan may na-DC sa atin? May pinay, Kuya right. Josh, 3 to 1 pa right. Tsaka nandun Kuya yung Josh, gamit, na-DC pre. ka. Pa-right. Pwede na, hitable na. Reluwana. Wala pa, wala pa yung malala. Labas pa. Compress na dito. Kuya Josh? Kuya Josh. Okay, wala pa, pre. Wala pa, nakatapos. Pasok mid, gamit, pre. Compress and 3, 2, 1, trap mid. Gamit, Kuya wala pa, Josh. nasa labas pa malala sa Eddie, pre. Mid. Oh. 2, 3, 2, 1, up. Tangin ng SP ang portal ang putang ng Pakap to. Ganyan talaga laruan yan, mga yan. Nakita lang lang star pool eh. Naglip ha, naglip. Naglip ay pinay, pre. Compress muna. Hoy, putang ina nyo. May commander kayo, par. Gago, report mo mo yan. 2, 1, tara, balik na. MS ka, Irene. Push. Tara, push tayo. 1 up. L2, L2. Yung L2, kaibigan. Magkaan. Tara, balik na, palip tayo. Left muna, L1 muna, L1. Josh? Jordan, takbo. Okay, wala pa, wala pa. Labas pa. Compress. Okay, Josh. 3, 2, 1, tara, baba. Balala, pre, left, pre. Pumasok na. Pumasok na. 1 up. Dito muna, patayin niyo, boy. Palabasin muna natin to. In 3, 2, 1, tara, balik tayo left. Tara, balik tayo left. Pipinoy Ito, right. left and right. Ready, 1 up. What? Matira kay George. Mulang taas ang death mo, pre. Pastry lang kasi yan, eh. Sa'yo, eh. Tanginang mo. Compress Dito pala muna, yun. compress. Nakatapak sa left side, ha. Wala lang, nakatapak. Compress muna. 3, 2, Pumasok na. compress lang. 8, Pumasok na left, ha. 7, dito lang. 6, 5, 4, 3, left and right na. 2, 1, tornado up. Lapot na. Ako, ano ba yan? Pagkita sa iya. Isa na lang paglaro, eh. Sentinong tornal sa Compress muna. Compress in 3, 2, 1, tara pa right. Wait lang, saan itong balala? Andito pa sa labas. Ito, palabasin muna natin to. Nalabas pa. Hindi pa, Tara, wala pa. right na. Wait lang, wala pa. Right. Ready, 1 up. Pilit mo nga. Compress dito. Compress. Okay, sa labas pa. Piyasa ka na yan. Nakatabak sa left, pre. Ang balala, pre.
Yung sa muna, 3. 3, 2, 1, Pasok na, tara, pre, baba, left, pre, baba, 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 baba. Hindi ba lale, pre, ale pa. Left, left, left na, left na, left na, left na. Andiyan din yung ipinay, Left pre. and right, left and right na, left and right na. Ready, one up. Okay, tabul na bar. Sige, ubusin nyo. Sige, tara, balik left. Yeah, Josh? Ako yan. Squad lagi. Set, tatapak ng right set. Tatapak ng Sige, right. 2, 1, tara, baba, 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 baba. Pumasok na na right, pre, ah. Sige, right, 7, 6, 5, 4, dito lang, box, 3, 2, 1, si Kobe, 1 up. Yung Kobe, ayun o, tumagus o. Flashing sa labas, pre. Flashing sentinel sa walala. Tara, dito lang, dito lang, dito lang. Yan sa labas, Dito ba? pre. Wait lang. Compress, 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 compress. Naglip yung party 3, ng 2, 1, tara, Kobe. baba, 7, Naglip yung party ng Kobe, pre. 5, basa kaya? Nasa kayo? end din yung, ano, Left, pre, left, yung left, yeah. Left, Yamete. left. 4, Right yung balala, pre, ah, 3, tsaka sentinels, ah. 2, 1 yung Kobe, 1 up. Yung Kobe, nasa gitna. Sala ako dito. Sige, Right yung balala, tsaka sentinels, pre. okay, record mo yan. Okay. Dito lang. O, trabaho. Compress muna, compress. Tayo ulit yung Kobe. Compress. O, trabaho. Bawa. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Saan yung Nagbitoy- balala? Nag-mid. Right, pre, right, pre. Right daw, right. Nag-mid yung ay Pinay, ah. Okay, Ayun, ready, ano. 1 up. Pinay Yamete, mid. Yo, compress na dito. Entry. 2, gagalaw tayo. Magpapamid tayo. 3, 2, 1, tara pamid. Okay, wala pa. Nasa labas pa, pre, ah. Pag yakatapak ka. Wala pa. Flashing sila sa labas, eh, oh. Okay, dito lang sa macro ko. Wala pa. Compress dito. Nag-right, pre, nag-right. 3, 2, Ay, di, 1, wait, tara baba wala, pa rin. wala. Left. Oh, left, 7, Left na 6. pumasok sa left, ah. 5, 4, 3, 2. Uy, pabalala mo na. 1, tornado up. Sige, laban nyo. Laban nyo, laban nyo. Ay, na naman yung Bobby, ah. Mabalik-balik yung Bobby dito, ah. Compress macro ko. Nag-right, pre. Tatapang na right. 3, 2, 1, tara baba. Paray tayo. Pumasok na, ah. 7, 6, 5, Yung 4, Kobe yun. 3, 2, Gago, tasa ng deaths. Ilan na deaths yan, Jai? 1 up. Tatlo. Laban nyo. Yung Kobe, ah. Kobe nasa gitna. Yung Kobe nasa gitna. Kobe nasa gitna. Hindi na-cancel yung Toki. Yung Kobe nasa gitna, Red One. Kobe nasa gitna, par. Kobe, paanis nila ako sa gitna. Pumasok na na left, pre, ah. Pumasok na, pre. Pumasok na left. Compress sa macro ko. Sabil nga ko yan. Pwede. 3, 2, 1, tara, baba. Andyan din yung kay Pinoy, pre, ah. Sa left, pre, ah. Left na, hitable na. Yung Ganekos, Red One up. Yamete, mid. PL2, Red One up. Gago, pwede nyo ata kunin yung Europe head. Kasi, Ha? kill 13 lang sila, pre. Sentinels, eh. Tang, ina mo. Sayang points, gago. Oo, yung swill. Online yung swill, ah. Bakit sitaw? May Walang gold ba CJ, yun? pre. Wala, walang gold. Wait lang. 3, 2, 1, tara, baba. Gago, Wait, iliwan, sayang. tara, pamid nga, pamid. Bilan mo nga muna sitaw, may wanin ba yan? Yung Kobe, Red Kobe, One oh. up. Kala, tinignan ko rin yung attendance ng save. Kala ko, Asan mo nga, Sok? Tao, kunin mo nga, Tao. 3, 2, 1, tara, pamid. Left. nag-right yung Senti, pre. Senti, tsaka Left pa Yamete. L2. Senti, Yamete, Nocturnals. Ang ina, sino yung nakita ko?
Tangina mo nasa. Yung cut pala. Tara baba. Kago na pala yung Kobe. Patay ka? Oo. R2. Congress muna sa R2. Tangina mo. Isa lang yung nakikita ko. Sorry ba? 3, 2, 1. Tara baba. OT mo nga muna. Cover nyo muna Wala ako, pre. Kasi... May 1M ka dyan. Ano? Nasa right ha, nasa right. Nasa right lang. Nakatapak pa. May Congress lang. Pasok na right ha. 8, 7, 6, 5, left and right na, 4, 3, 2, 1, up. Sige, ubus nyo. Ubus ako. Sige, Paano ulti mo. muna? Ulti mo. Sige, compress na sa macro ko. Compress in 3, 2, 1, tara baba. Ako dyan ng image. L Wala, lang tara ano. pa right. Hindi, bumalik ng right. Hindi, nasa mid. Malala. Kita, malala. Tara, balik, mid, balik na. Balik. 3, 2, 1, tara, kita mid. Left and right na, hitable na ata. Ready, one up. Sige, pareso nga, boy. Nareso ba? Dalawa. Tsaka na. Nag-right yung ano, yung sentinel tsaka yung party nila ko. Congress. Sige, Congress lang. Tapos. Eh, maluluwa. Sige, dito lang. Pasok ka mid, bossan. Okay, wala pa. Sa labas. Gagi, anong ano nito? Yung lock. Ay, Gila. Nag-right pre ha. Nag-right lahat pre ha. 3, 2, 1, tara, pa right na. Marami yan ha. Buo yan. Lahat yan, nandyan. Ito na, ready, one up. Ang ina nyo, walang tumira par. Dapat. Herald na si 3, 2, Flor. 1, tara par. Wala masyadong bantay ang Kobe ngayon, Chay. Malaan na yan, Chay. Na brawler. Compress muna, R1. Ano sa table? Saka, sa left. Balhala. Pumasok na left side ha. Pumasok na rin yung Compress party muna, nila Kobe nga left. 3, 2, 1, tara baba. Item lock, apat lang item lock ah. 3, ready, one up. Tara, balik na. Balik na L1. Wait lang, boy. Nakatapak ng right. Pumasok na right side. Buyan sila, bulit. 3, 2, 1, tara baba. First target, ready, one up. Push. Kaya akin, nakawasit ka ako eh. Niyamit yata yan eh. Ba't nag-lose ako? Tara, Baka di balik ka na. niya namimiss. Aray ko po. Okay mo. Congress. Nakatapak For me ah. Nakatapak left. Congress. 3, 2, 1, tara baba. Corny mo, boss! Pumasok Sorry, na sorry. left ha. Di ka na active. Ay, nako. Pumasok na left pre ha. Pumasok na left. Kinakalawang ng abot eh. Hmm. Kailangan ng practice. Siyempre. Siyempre. Ready, one up. Oo, wala naman na bago eh. Hindi pa kaya. Kaya kunin ko lang yun. Pinisi ko pa. Hindi pa rin gawin. Wala. Wait lang boy ha. Tara, break L1. L. Kaya siya ako. L. Congress sa L.
Okay na lahat. Compress, entry. Pa-image ako, kaibigan. Stop nila. Kontra ko. Ready, one up. Bugaw. First target! Uy! Wala. Wala ba si Alfred, Choy? Yeah, akit nyo. Ayun, daming kuya eh. Paano pag may kuya? Tara, compress dito sa mid. 3, 2, 1. Tara pa right. Takit na kagad. Takit dito mga kaibigan. Left and right. Ready, one up. First target. Sige, ubus nyo hanggang R2. Push R2. Wala. Nagpapatay. Bak na. Okay, compress muna dito. 3, 2, 1, tara baba. Oh, pagkain oh. Ready, one up. Saan kayo? Putang ina nyo. Tara, balik. Compress dito. Bilog. Bilog muna, bilog. Compress and 3, 2, 1, tara agad mid. One up. Tara, compress dun. Uy, namatay pa nga. Kaibigan. Compress. Wait lang, pasok mo na mid, mga kaibigan ko. Wait lang, pre. 8, 7, left and right na, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Okay, 3, 2, 1, tara palit. Nakatapos. Wala pa, pre. Nasa labas Oh, pa. compress muna. Balik. Sa labas pa. Compress muna, balik tayo dito. Saan to pumapasok? Nag-right, pre. Nag-right. 3, 2, 1, tara pa right. Nag-right. 6, 5, 4, ready, 1 up. Pitable na. Sige, patayin nyo muna. Back, 6, 5, 4, ready, 1 up. Tara, doon likod na. Ready, 1 up. Nag-left, pre. Natapos na left. Wait lang, wala pa. Hindi pa papasok. Tangin mo. Nasa left pa. Compress. Okay, nakatapak pa. 3, Pumasok na, pre, 2, pumasok na. 1, tara, baba. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Okay, laban nyo dyan, laban nyo, ubusin nyo. Laban nyo pa, pasok ulit, mga namatay. Tangin na namatay. Lep. Doki yan, nasa gitna ah. Panatang kayo niya. Diba? Compress, kaibigan, 8. Compress muna, namatay ako kaibigan. 8, 7, Wala pa. Sa labas pa, pre. 5, Nag-right, pre. 3, 2 pa ba yan? 2, 1. Nasa right ba ya? Ang inang yan, di ako. One up. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Right. Right. Akit na kaibigan. R2, ready, 1 up. Kaya sa labas pa, boy. Tara, balik. Eight, Nag-flip, pre. 6, ito muna, 5, Ay, hindi. 4, Wait lang. Nag-left. 2, 1 up. Pasok left, pre. Malala. 3, 2, 1, tara, baba. Daming kuya, takbo. Ito, pa-mid muna. Mid. Malabasin nyo, ready, 1 up. Tara, balik na. 3, 2, 1, tara, left. Paribay nga ako. Left, akit na, ready, 1, 2, up. Tara, compress muna, L2 gitna, asa kayo? Uy! L2 gitna, compress, pa-image nga ako, boy. MH? Wala kang MH, kaibigan. MH, 1 trap po siya, L2. Wala. Ito na, left and right, kaibigan. Ready, 1 up. Wala, nag-miss ako, boy! Shit! What the fuck? Compress muna L2, kaibigan. Compress L2, compress. Compress L2. Compress. B ako, kaibigan. Teka lang,
Nakatapak pa, Oy, nakatapak pa sa 2 right, Antra, baba, nakatapak. baba, 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 parto tayo. Nakatapak pa lang sa right, nakatapak pa. Parto. Pumasok na pre R1 na pre Okay, dito lang muna. 8, 7, dito lang. 6, 5, 4, Ito 3, yung 2, bobby. Antra na boy. Ready, 1 na. First target. First target! Natin po, kaibigan. Naglalak. Visit. Hindi makatira. Congress. Handa na kasi. Lulog. Alright. Congress and Okay, nasa labas pa. Congress and 3 to Antra baba. Pabida kayo. Mid. Sila Kobian dun. Pabugaw ni Pang Mid, ang dami nito. 6. Ready, 1 up. Idoki. Labas pa balala. Lalaban to. Tanga. Hit ka pa. Yung isa. Sana, Sa. yan. Compress. And 3. Compress. 3. 2 Antra palit. Nakatapak ka ng ano pre. Akit Ah, left. Ready, 1 up. Sa labas pa balala. Papasok na left. Balala. Okay. Dito lang. Pumasok na. 8, 7, 6, 5, definite na, 4, 3, yung all kino, mauna dyan ha, 2, 2, 1, yung all kino, pwede na, Uy, walang mapatay. Labas pa balala. Okay, sentry, 2, 1, tara pa mid. Okay, wala pa. Sa labas pa. Right side nung right side nung tunnel si Amit tapos kaliwa ano. Sentinels balala. Ito na. Ready, 1, 2, 1. Pero di sa Arto. Nasa left Sentinels balala. Ang inang type yan. Nawala. Ready, 1 up. Kahit feeling, nag-finish. Compress. Nainis ako. Gago! 2, 1, tara, baba. Preso na ako yan. Baba, ready, 1 up. Budoki. 3, 2, 1, tara pa left. Si Bindit ka na boy. Ready, Ben, 1. ups. Okay, nasa labas pa pre. Wait lang, nasa labas pa. Compress, putang ina. Nakatapak ng right pre. Nakatapak ng right. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok na ng right Balala sa NTOIP. O, tara. Tuturnas tsaka ano, Yamit yan nandyan. 6, 5, 11, 8 na. 4, 3, 2, 1, up. Sorry. Bro, ba tayo? May tao dito. Galing R2, kaibigan. Sa Nungkino. Compress. Compress mo na R1. Kaliwa, nasa left. Wait lang, wala pa. Bumalik ng right. Compress Ito sila ko 8, nyo. 7, 6, Nag-mid yung Right. party nila ano. 4, 3, Nasa 2, mid pre balala sa NTOIP. 1, up. Wait lang. Compress lang. 3, 2, 1, tara baba, pamid. Pamid. Wait lang pa yan, Left may and right, gagawin lang ako left and right. Ready, 1, up. Compress na, macro ko. Compress in 3, 2, 1, tara pa left. Left. Ito na, gitna. Ready, 1, up. 3, 2, 1, tara pa R2. Tara, baba. Taboy Ano ko rin ah. Ready, 1, up. Tara, R2. R2. Compress mo na R2. Ito na, harapan. Harap. Ready, 1, up. Sorry. Ano, R1. Ay boy. Tinatak ni
Guyawahan yung pulangot. Para pa awan, pasok ako, ano tayo? Ako na SP. Ito si Kobe sa mid oh. Pa-bigaw yan. Wait lang, kalma po ay. Ay, sorry. Focus muna. Nag-a-active pati po ay. Text ng tigawat eh. 3, 2, 1, tara baba. Pamid. Wala, pamid. Ready, Ah, one. takbo lo. Sorry sa kuya. Okay, converse tayo dito. 3, 2, 1, tara pa left. Left, akyat na, ready, 1, 2, up. Parbit ka. 3, 2, 1, tara pa R2. L2, ready, 1, 2, up. Sakit, tubigan. R2 pa, R2, kaltok. Tara, baba, tara, likod, L1. Meron L1 ah. 7, 6. Definite na, 4, 3, 2, 1, 2, up. Poison hitable dito. Iwanak. Okay, compress. Aray ko! 3, 2, 1. Tara, baba. Sa mid. Wala, tara pa right. Okay. Ako lang kayo. Right. Ready, one up. First target, uy! Putang ina mo. Okay, tara, push R2, ready, one up. Putang ina mo. Tagit, wala natutukan. Tara pa R1 Dito. Ito R1, oh, ready, 1, 2 up. Popol ko yung Josh yun. Tapos pala sila Sa labas pa. Compress, R1. Yes, tapos pala. Papasok ng R pre ah. Pumasok ng R. R1, 8. Yung tagit yan ah. Walang Patay ako. nabibigay. Ay, patay nung... Kung ganekos ah. Pinakabutas yan. Compress, in 3, 2, 1, tara pa mid. Saan nga kayo? About you. Ready, 1, 2 up. Takbo ya. Grabe yung dit ng Kobe ah. 22 ah. Dito lang sa mid, compress, in 3, 2, 1, tara pa left. Nag-left pre ah. Nag-left. Left, ready, 1 up. Ready, 1, 2, to go up. Don't get it. L1. Nag-aaway yung pala. L1. Nakatapak right pre. Nakatapak pa lang ah. 3, 2, 1, tara baba pa mid. Pumasok na pre ah. Right ah. Buyan ah. Mid, ready, 1 up. Tara, balik na. Pa right. At yan pre ah. Nandyan ah lahat. Right. Right, R1 na, ready, 2, 3, 2, 1 up. Ready, 1 up. Tara, pa R2. Wala. Tara, balik, R1. Yan, sa labas R1, compress sa R1, boy. Compress. Nakatapak na ng left pre. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Pasok na ah. Pasok na left. 6, 5, 4, 2, 1 up. Laban nyo. Yung party ng Kobe nasa mid. Laban nyo. 1, 2, go up. 1, 2, 3, 1, 2, 3, eyes up. 2, 3, 2, 1 up. Take mo yung sarili mo. Balik na. Dito. Okay, wala pa nasa labas mo pre. L1 muna. L1. Nakatabang na ng right pre. Nakatapak. Compress. Pasok na. 3, 2, 1, tara baba. Pasok na right ah. Yan ako. Nainis ko. Mid. Sila ko. Ready, 1 up. First target. Ay pa. 3, 2, 1, tara pa right. Dito ko rin. Right. Putang ina, nandiyan na kayo sa right. 3, 2, 1 up. Yung pinaka-B. Yamite Nocturnals tsaka ano, yung Sige, party nila. laban nyo. Kobe. Yung page, nakabay na yan. Sa gitna.
Combres dito. Get ko, Choy. Kuha mo lang. Combres. Pabinong kayo. Combres. Oo, sige. 2-1, tara baba. Bukas. Lead. May siya Wala tayo sa dito. mid. Tara pa, left. Left and right. Ready. 1, 2, up. Ready, 1, 2, up. Kabinet. Tara, L muna lahat. L, magulo. And 3, 2, 1, Nag-R pre. Nag-R pre. Oh, tara pa R daw. Ito na, ready, 1, Takbo. R, ready, 1, 2, up. Bobby, oh. Habulin mo kami. Habulin. Tay. Next. Nasa labas pa. Okay, nasa labas pa. Oh, compress. Nasa labas pa ah. Nakatapak ng right. Nakatapak. Dito lang. Ano kayo, mix? Classic sila dito sa labas eh. Gago. Compress muna R1. Ayan na, galing R2. Ready, 1, up. Yan dito pa pre. Compress. Dito pa. 3, 2, 1, tara, baba. Pamid. Damage ka. Nakatapak pa pre ah. Sa right. 1, up. Putang ina. Compress, saya. dito sa ilog. Pumasok na right pre ah. 3, 2, 1, tara pa right. 5, 4, Malala lang yan. 3, Left yung may Pinoy. Ayaw kayo. 1, up. Kabinet yun. Ano? Ilaban nyo. Tara, balik R1. Ito na, sige na. 3, 2, 1, up. Yan sa labas pa. Compress, Nasa map ko. Nakatapak ulit ng right ah. Malala ah. Compress lang, compress dito sa R1. Nakatapak lang. Nakatapak. Pumasok na pre. Right pre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung pita kami. Laban nyo. 1, 2, up, compress lang. Compress, and 3, 2, 1, tara baba. Baba, pa-mid. Akit sa mid, ready. Yan nasa labas pa. Nakatapak ng left pre. Malala pre. Sige, mid. Yung Pasok na left na, ah. may pinuwi mo sentinels muna. 3, 2, 1, tara palit. Left na. Pumasok na. Left, pakyat. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, kinang ina mo. Hindi ko naman tinamor. Loko mo naman. Pasok, left, namatay yung bida. Pasok Sa right kayo. Yung Bobby Chay. Kasi amin ni Sentinel. Compress. Compress muna. And 3, 2, 1. Tara, baba. Nakatapak right pre. Pumasok na right pre ah. Right. Inubos ni Kobe, kaibigan. Ano ba yun? Gago, miss. Destroy yun. 3, 2, 1, up. Ay ko. Puto. Ano ka? Ilan na din yan, Che? 29. Double. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Tayo, next. Lead. Nakatapak pa. Nakatapak ng left. Ready, 1, up. Pumasok na left pre ah. Pumasok left ah. Doki. Pumasok na left pre. 3, 2, 1. Tara, palit na. Damage ka lang. Image mo, Lex. Si Cabernet. Ready, 1, up. Pag hindi na sa
One up. Sige. Left, 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 left. Talaga, hindi pa naiwi ako. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Mid. Wag. Nag-right, pre. Right. Mas mabilis. Right. Hindi tayo, ano. Wap. Compress. Compress right. Three, two, one. Tara baba. Pamid. Kaya nasa labas pa balala, pre. Tsaka lang po. Compress. Nakatapak ng right, pre. Nakatapak ng right. 3, 2, 1. Tara pa right. Oh, speed up. Nakatapak ka. Pumasok na. Right. 8, 7, 6. Oh, gago ka. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tornado up. Wala ko naisip po. Pares kami nag-reso sa'yo. Compress. Galing ba ba? Ready, 1 up. Tara, compress image, boy. Likod, Okay, ready, 1 up. nasa labas pa. Tara, mid. Nag-mid par. Nag-mid par. Hindi, wait lang. Nag-right, pre. Balala, pre. Mid muna, 5, 4, 3, 2, 1 up. Compress na. Easy and good. Compress. Saan kay Abu ba? Patayin nyo na. 3, 2, 1. Tara pa left. Left. L2. Dito ba? Wala, gago. Asa right, pre. Tara balik. Tara baba. Parait daw. Patay ka na, boy. Hindi pala. Tara push na. 1 up. Hindi na yun ah. Kagit na. Tara pa R2. Hindi na ako na. Tara pa R2 may tao. Tara R1 muna. Nasa labas pa. Nakatapak na left. 3, 2, 1. Tara balik na. Pumasok na ng left. Kasama yung party nila, Kobe, pre, ha. Lahat nandyan, pre, lahat. 4, 3, Ako lang. Laki ng nabal. 2, 1 up. First target! Oh, kinang ina talaga. F5 na. Ay, pumasok pa, pre, ha. Sa left, pre, ha. Yamit yung ano. Pwede na yun. Isa. Obvio. Ilan mo. Nakatapak lang. Nag-right, pre. Pumasok na right. Compress muna. Kasi Hindi, wala. Compress na. Wait lang. Nakatapak pa. Tingin ko ang tara pa mid. Nakatapak na left, ha. Pumasok na ng left lahat, pre, ha. Tara balik left. Buo yan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ubusin nyo muna, boy. Mega Warto! Compress. Okay, sa labas pa, pre. Compress na pay mo. Okay, kontra mo. Nakatapak ng right, pre. Pamid. Nakatapak sa right. Ready, 1 up. Pumasok na ng right, pre, ha. Pumasok na ng right. Tara, pa right. Ready, 1 up.
Bukas sa sige, laban nyo dito sa right. Ready, one up. Wala akong yung reset. Congress. Bakit traba dyan siya? Maliit 3, yan. 2, 1, tara baba. Pati H malawak eh. Nag-beat sila pa. Pumasok na dito. Nakatapak sa mid eh. Yung palala. Pero di pa pumapasok. Mid. Sabay nga ako. Okay, wala pa. Mid. Balal. Nag-lip yung... Oh, nag-beat pre. 8, 7, 6, Yung may Pinoy Five. galing lip pa. 4, Kasi dami na lang. Three. Ayun luma. Ganyan 2, lang. 1. Compress sa macro. 3, 2, 1, tara. Right, left. Ready. First target. Ready, one up. First target. Isa! Target ko. Sa siso. Tara, balik. Back. Nakatapak lang yung malala pre. Wait lang. Nakatapak ng right malala pre. 3, 2, 1, tara. Mid. Pumasok na. Oh. Ng right pre. Oh, right. 7, Lahat nandiyan na. Pati yung Pinoy ah. 5, 4, dito. Basta. Eh, napaba. Dalawa. Likod. Compress muna, R! Nabol kayo ng nabol. Ayun na, meron dito. Sa likod na. Sa Load. labas pa pre ah. Sa labas pa. Hit lang, R lang. Wala pa. Nakatapak ng right. Papasok ata ng right ah. Tumatak tayo. Hit. Wala. Lumas! 6. Oy! 4, 3. Nag-left Left and right. Patayin nyo muna to. 1 up. Ubus nyo na. Congress na. Entry. Galing baba. Ready, 1 up. 20. Par, balik R. Kukulit nyo, par. Par. Congress. 3, 2, 1, tara, drop image nga boy. Tara, baba. Dapat nasa loob na pa. Ready, 1 up. Hindi ko, gusto ko dyan. Tara, 3, 2, 1, tara, balik. Wala. Nag-right. Tara, Congress dito. Nasa right pre. Sentinel. 3, 2, 1, tara, pa right. Party ng Gobi tsaka ano. Yung Nocturnals ba yun? Yung end. Tara, balik na, left. R1. Nakatapak na left pre. Congress. 3, Lang, wala pa. 2, 1, tara, baba. Ayun na, pumasok na left pre ah. Mid, wala, tara, balik. Rambola na sa left ah. Ready, 1 up. Tara, balik na. Ready? Dalawa. Congress. Okay, nakatapak pa. Sa labas pa. 3, 2, 1, tatapak ka tara, rin, baba. Tingin tayo Nakatapak mid. na nga. Mid, paubusin ng mid. Pumasok ng R pre ah. Okay, palabasin muna natin. 3, 2, 1, tara, pa right. Nasa left yung mga Phoenix pre. Tsaka party. Ito party ni Kobe. Right, takit na. Ready, 1 up. Nag-mid yung party nila ko.
Nasa likodan nyo, nasa likodan nyo. 3, 2, 1, tara likod. One up. Tara, pamid. Kuya? Okay, kamusta sa mga ko? Congress muna sa mid. Sa labas pa. Congress lang, huwag mo na kayo mag-abulpar. Patay yung party ko, boy. Wala yung balala dito. Congress, pag-drop image. 3, 2, 1, tara left. Naglip sila pre, naglip. Party nila Kobe. Ito, L2, ready, 1 up. Tara, palip na likod, L. L1, ready, 1 up. Balik na L. Congress, 3, 2, 1, tara pa mid. Wala yung balala dito pre ha. Baka nasa MF na yun ha. Hindi ko nakikita dito sa labas Tara eh. pa, right. Abo mismo kasi. Right, tara. Naglip sila pre ha, naglip. Ito muna. Next yun. Ako sinito. Tara pa, R1 na. Tara, galing baba, ready, 1 up. Tara, balik, back, compress. 3, 2, 1, drop image dito, tara baba. Mid, wala, tara palit. Ano ko ribaw yun? Ito na, ready, 1 up, first target. Pagubit ko yung speed up. Nakaulo. Par 2. Okay, patayin Kailangan nyo. speed up tayo. Patayin nyo. Tapos balik. Tapos L1 na, balik L1 na. Ah, naka-speed up. Wala ba? Naka-speed up? Pumasok na left pre ha, senti pre ha. 8, 7, 6, 5, Yung balala pre, pumasok 3, din. 2, 1 up. Yung balala pre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Arbit ka ako, pre. Compress. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Nag-right pre. Balala. dito lang. Pasok na right ha. Dito lang. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Tara pa right. Akat na. 3, 2, 1, tara kaya. Akat nyo. Kasi ako yan. Eh, tama. Tara, R1. Gablo dito yung left ko dito sa nasa left pre ha, nasa left. R1 muna, R1. Compress. Lang image. 3, 2, 1, drop image. Wala. 3, 2, 1, tara. Sige, baba nyo na. Baba. Nasa left lahat boy, buo boy. Left. Nakatapak din yung balala sa left. Ayan, pumasok na. Ay hindi, wait lang. Patara pa L2. 1 up. Nag-ano yung balala. Wait lang. Sige, push nyo. Nag-right yung balala pre. Tsaka Pinoy. Tara ba, R2, tara, baba. Compress muna dito sa bilog. Compress muna, bilog. Compress. dahil ito. Wala. Ito lang tayo. 3, 2, 1, tara pa R2. Ay, hindi Nasa lubong yung Kobe dyan pre. Tara pa R1. 1 up. Hindi naglaro siya rin. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Kaya sa labas pa. Pumasok ng mid pre. Mid. Wait lang. 1 up. Pumasok nga ng mid, pumasok ng mid. Okay nang naalay ako ron. Nag-SP, gago yun ah. Ay wala. Umalis. Compress. Uy, 3, nababa ako 2, 1, tara palit. Clip
mawala kayo ng guild pa. Ready one up. Ang balala to. Bumalik na mid. Balala. Okay, combos na. L. Diligaw kayo pa. Huwag ka mag-report, Ken. 3, 2, 1, traba ba? Sino maligaw? Ready, left and right. Ready, one up. Ang tumilig pa. Okay, combres. Combres lahat. Wala. Diba? Maganda. 3, 2, 1, trap. Baka nakakapara yun eh. Oo, bakit Ganyan. yun, no? Ready, one up. Isa. Okay. Ganyan. Tapos balik kayo dito. Diyan pa rin press sa left press, ma. Combres muna. Gumana yung trapa nyo, no? 2, 1, tara baba. Mid. Ready, one up. Combres na. Combres. 3, 2, 1, tara palit. Tangina, inakyat yung deck. Oh. Gago ulit. Hindi ako Ito, nang trapa yun po. Ready, one nauna up. eh. Tara, balik na. L. Combres sa L. Yung mga napasok dyan sa ilog. Yung ZZZ. Ito parang nilaglag yun ah. Combres. 3, Dam. 2, 1, trapa mid. Nag-mid press, nag-mid. Combres dito. Oop. Combres muna mid. Mid bilog muna. Para kayo mga patay gutom sa kill, ah. Kukinginan nyo, ah. Oop! Walang kalaban eh. Ito sa Elbra. Ready, one up. Ay, putang ina mo. Ay, yan. Okay, combres na. Right. L. Ang gago. Sige ko yan. Baba, Emi. Galing mo ba? 3, 2, 1, trapa ba? Wala pa. Loki. Ready, one up. Loki. Ito, mid. nag-L pre, nag-L. 3, 2, 1, tara palit. Left na, left. Party ni Kobe sa mid. Ready, Hello na one up. naman. Oy, L daw. L! L! Ano yung L niya? L. Okay, L. oh. Right ah. Pinayang naman tayo tuloy yung Thanos. Inang Ay. yan. Patay yung bida. Grabe nga yung L. Parang Left. Labas pa. Compress muna. Compress. Na, namatay pa. Sa labas pa, sa labas pa. 3, 2, 1, trap baba pa mid. Ah, nasa Pinatay, mid. tarantado. Nag-mid boy, nag-mid boy. Ready, one up. 43 na yan ah. Hindi ba galit yan? Nandun. Hindi na 43. Sila GCC oh. nakarte sa gila. Hindi ba galit yan? Check natin mamaya kung ilan yung death niya. Ay, ilan yung ano niya. Makompress sa macro ko. Ako magwawala na ako niyan. Sa labas Wala. pa. Wala na rin siya Okay. habang. Ano boy? Wait lang. Gapa. Papasok pa lang eh. 3, 2, 1, tara left oh. Ready, one up. Ayun na, nasa left na boy. Yummy hotdog. Pero yung balala niya. Yummy hotdog. Kanya. Ayun. Yummy hotdog. Ano nga eh? Yummy hotdog. May boss Eddie. Oh lol. 8, 7, 6, 5, 4, left and right. 3, 2, 1, to go up. Kita, nakabili. Naku, hindi ko sa gilid. Nakakaliban ako. Yan lang, yan lang. Yan lang. Hindi na naman pipindot dun eh. Yung balala lang naman. Compress. Gago. Labang pala yun. 3, 2,
2, 1, tara baba. Oop. Wait lang boy, nakatapak pre. Tara pa right. Ang ina mo, Right sila pre, pumasok na. Nakapasok Oop. na. Oop. Right, left and right. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Tang, ina mo, wala akong napatay doon. Gago ka. Yummy hotdog may tanas na eh. Yummy hotdog my boss Eddie. Aray mo. Pumasok ulit pa. Promise lang. Nag-meet ulit ata boy. Sure ah. 3, 2, 1, tara, pabli. Ay, gago ka kami. Dahil mo na may trade one up. Nasa lip ng balala. Lep yung balala. Huwag mo na revive. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Baba. Ito na. 31, 2, 1. Nag-right yung pala. Compress. Balalasan. Wala, nag-lep yun, nag-lep. Umakyat ata yun. Macro. Ipindot ata. Ito. Ito no. Ginagawa niya iya. What? Wow. Ready one up. Gago. Wala kami race, oh. Wow. Delay. Racket na. Wala kami. Yung race po. Tara pa R1. Boss. Cool doon. Oo. Compress R1. Nasa mid pre. Wait lang. Wala pa. Compress muna. Compress. Tara na, may yummy hotdog my boss Eddie. Nakatapak na lep. Nakatapak na lep. 3, 2, 1, tara pa Pumasok na mid. lep na. Yari hotdog na. Ito na, ready one up. For target! Boom! Walang sumabay, kaibigan. Ano yun? Gago ka, nakapito yung Doki. Ano ako na yun, kaibigan? Hindi nyo Ako na talaga. Yes, revive it. Talaga kayo. Tanginang yan. Hindi nyo... Tangina. Anong oras yun? 56? Sige, review Tangina. natin mamaya. Tanginang yan. Hindi nyo Kinasala rin tumigil, na. kaibigan ah. Tirahin nyo kasi. Playing the game. ah. Galingan mag-disney taya. Tanginang yan. Binasaw na. Tanginang yan oh. Ano na, walang 3. Promise muna. Nag-right yung ipindot. Ito, yung gitna mo na oh. Pinapatay kayo. Yummy may hotdog matami. 3, 2, 1, tara Ayun na, pamid. umindot na. Pamid. Hindi ko nakita na. Umindot para. Yes sir. Babala. Yummy hotdog may tami. Compress dito, platform. Spicy hotdog. Platform kaibigan. Hindi Platform. na ako na to. Ay, kaibigan ko. Ni Agay, ni Ayay4, ni Gupal, ni Puchay. 3, 2, 1, track yan. Wala naman yan. Nakata ko na. Inang yan. 3, 2, 1, tara baba. Tangin na gusto. Tara pa level 2. Nag-ar pre, Oo. Tara balik. Nag-ar, pumasok na. Hindi ka naman kasamaan ha. Makakasalubong niyo sila Kobe dyan pre, tsaka yung balala. Sama-sama. Compress muna dito. 3, 2, 1, tara push. Oh, two. Okay na 3, 2, 1. itong party na to. One up. Tangin na kaibigan. Dilig talaga. Hindi, par, sabay lang tayo doon. 5, 4, Wala na, Oh. bukas. 2, 1 up. Left boy, nag-left boy. Una na ako sa inyo. Compress. And 3, Bye, have a 2, great 1. time. Tara baba. Sige, akit muna tayo. Mid. Mid. Patayin mo sila, Kobe. Free up. Okay. Compress. And 3, 2, 1. Tara pa L. Ito na. Unahan nyo na yan to, kaibigan. Ready, 1, 2 up. Nakakamiss ko pala yung sinasakal ka na yan. Uy, namatay ako, boy. Ano ba yun? Sarap yung sinasakal Pasok ka mo na yan. L mo na lahat. Ngayon
yan, tayo yun. Oo, sa gitna nyo. Patayin nyo yun. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mag-right yung malala pre ha. Pasok na right. Ano muna? Compress. 3, 2, 1. Tara, L2, 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 L2. L2, 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 Oh, ba? L2, Bibindot ata yan. Bibindot ata sa MFN pre. Ako. L2, 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 L2. Wala na pala, di nakabot. Compress muna dito, kaibigan. Compress muna Ay, para makakabog yung ibang tropa. Compress, compress, compress. Hanapin mo yung Thanos, boss. Asa na kaya? Makapatay nga ako. Compress, asan yung Thanos? 3, Oo, huwag nyo na akong tignan. Misa na kala maglaro eh. Tara, push, R2. Tara pa, R1. Kill, Ready, kill siya. 1, 2, up. Kill. Putang ina, Diablo! Diablo ka talaga? Mag-delay. Ina mo. Link sa gate ah. Ina mo nireso ako, Jap. Kuya. May hotdog, may tami. Tara, Patay balik, niyo na- R1. Tayo yung naka-dragon. Dami nila, 3, 2, 1, tara, gitna, pamid. Bigo, gago. Umigaw rin ng gato. Din yun. Sumigaw sa mga dami. Ako last hit sa akin. Yo. Ang ina nila Kaya, mga to. Ina may tami. Okay. Wala ko na pa. Wala nakakapatay. Mahina. Putang ina mo, mayabang yung top 4 ah. Fuck. Tangina partida, +7.